तो हेलो गाइस, पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। इस पुल को बनाने में 180 दिन लगेगा और ये एआई से जनरेट किया गया वीडियो है। और आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिए और देखिए जो समुद्र में, जो नदी में ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लास्ट में जाते जाते कमेंट, शेयर, लाइक करते जाइएगा और पूरा फुल वॉच कीजिए और देखिए ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है।
बस